बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक में हमने मफ़ाइल खमसा पढ़ा, यानी मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माहू और मफ़ऊल फी। तो आज इंशाअल्लाह मुनादा और बकिया जो मंसूबात है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखें कि मुनादा जो है असल में ये एक फ़िल महज़ूफ़ के लिए मफ़ऊल बिही बनता है। ये क्या बनता है? मुनादा फ़िल महज़ूफ़ के लिए मफ़ऊल बिही बनता है। इस वजह से मफ़ऊल बिही के साथ ही इसको जिक्र किया जाता है। मफ़ऊल बिही के साथ ही मुनादा को जिक्र किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मुनादा कहते किसे हैं और फिर इसके अहकाम क्या है। मुनादा कहते किसे हैं और इसके ज़रूरी अहकाम क्या है। तो ये कुरान मजीद में मुनादा बार बार इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो एक मरतबा अगर आप यहाँ पे सही तरह समझ लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी इबारत को हल करने में जो मुश्किलात पेश आती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। काफ़ी हद तक जो मुश्किलात आपको पेश आती है वो कम हो जाएंगी। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि मुनादा कहते किसे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मुनादा वो इसम है, मुनादा वो इसम है जिसको हर्फ निदा के जरिए अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए। मुनादा वो इसम है जिसको हर्फ निदा के जरिए अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए। जैसे या जैदु, या जैदु में जैद कब दिख रहा है? या हर्फ निदा है, या हर्फ निदा है और जैदु मुनादा है, क्योंकि या के जरिए से, हर्फ निदा के जरिए से जैद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। जैद वो इसम है जिसको हर्फ निदा के जरिए अपने अपनी तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है, अपनी तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। अब हरूफ निदा जो है वो समझे कि कितने हैं। हरूफ निदा 5 है। हरूफ निदा 5 है। नंबर 1 या, नंबर 2 अया, अया, ठीक है। नंबर 3 हया। नंबर 4 आई। और नंबर 5 हमजा मफ्तूहा। ये हरूफ निदा 5 है, या, आया, हया, आई और हमजा मफ्तूहा। हरूफ निदा कितने हो गए? 5 हो गए। या, अया, हया, आई और हमजा मफ्तूहा। ये 5 हरूफ निदा है। इनके जरिए से मुनादा को पुकारा जाता है, अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाता है। ठीक है। कभी कभार ये हरूफ निदा को हज़फ भी किया जाता है। कभी कभार हरूफ निदा को क्या किया जाता है? हज़फ किया जाता है। जैसे कुरान मजीद में है यूसुफ अअरिज़ अन हाज़ा। असल में ये था या यूसुफ अअरिज़ अन हाज़ा। असल में ये क्या था? या यूसुफ अअरिज़ अन हाज़ा। तो यहाँ से उसको हज़फ कर दिया गया। ये बात समझ आ गई? अब मुनादा का इराब, इसके ऊपर ज़बर पढ़ेंगे, ज़ेर पढ़ेंगे, पेश पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या कवाइद है, क्या ज़वाबित है वो देखेंगे। मुनादा का इराब क्या होगा इसको हमने पढ़ना है आज।
تو منادا کا اعراب، تو منادا کے اعراب کی 6 حالتیں ہیں. منادا کے اعراب کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6 حالتیں ہیں. 3 حالتوں میں منصوب ہوگا، 3 حالتوں میں کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. ایک حالت میں مبنی بر علامت رفع ہوگا، تین حالتوں میں منصوب. ایک حالت میں مبنی بر فتح ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اور ایک حالت میں مبنی بر فتحہ ہو، یہ ایک حالت میں مبنی بر علامت رفع ہوگا اور مبنی بر فتح ہوگا. یہ تیسری حالت. ایک حالت میں مبنی بر علامت رفع ہوگا اور ایک حالت میں مبنی بر فتحہ ہوگا اور ایک حالت میں مجرور ہوگا. تو یہ منادہ کا اعراب ہو گیا. منادہ کے اعراب کی کتنی صورتیں ہوگی؟ 6 حالتیں ہیں. 3 حالتوں میں منصوب ہوگا، ایک حالت میں مبنی ہوگا بر علامت رفع اور ایک حالت میں مبنی بر فتح اور ایک حالت میں مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. اب نصب کی 3 حالتیں کون سی ہیں؟ نصب کی 3 حالتیں. حالت یہ ہے منادہ مضاف ہو. منادہ کیا ہو؟ مضاف ہو. جیسے یا عبد اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں عبد اللہ، عبد اللہ یہ منادہ ہے. کیسے؟ کیوں منادہ ہے؟ کیونکہ یہ وہ اسم ہے جس کو حرف ندا یا کے ذریعے سے اپنی طرف متوجہ کیا. تو یہ یا عبد اللہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اسم جس کو حرف ندا کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کیا، تو یہ منادہ ہے. تو منادہ مضاف، عبد مضاف، اللہ مضاف الیہ. لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ منادہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا بنتے ہیں؟ منادہ بنتے ہیں. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے یا عبد اللہ. دوسری حالت منادہ شبہ مضاف ہو. منادہ شبہ مضاف ہو، مضاف تو نہیں ہے لیکن مضاف کے مشابہ ہو. جیسے یا طالعا جبلا، یا طالعا جبلا. اب طالعا جبلا، طالعا موصوف ہے، جبلا صفت ہے. مضاف تو نہیں ہے یہ لیکن مضاف کے مشابہ ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف کے مشابہ ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی منصوب ہوگا. یہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا.
मुनादा मुजाफ हो या शिबे मुजाफ हो, दोनों सूरतों में क्या होता है? मंसूब होता है। मुनादा मुजाफ हो या शिबे मुजाफ हो, दोनों सूरतों में मंसूब होता है। तालिअ का माना होता है चढ़ने वाला, तालिअ का माना होता है चढ़ने वाला। जबल का माना होता है पहाड़। ए पहाड़ पे चढ़ने वाले, ए पहाड़ पर चढ़ने वाले, ठीक है। तो इसका माना क्या हो गया? ये पहाड़ पर चढ़ने वाले। तीसरी सूरत ये हो गई कि मुनादा नकरा गैर मुअय्यना, मुनादा नकरा गैर मुअय्यना हो। एक तो नकरा मुतय्यन होता है और एक नकरा गैर मुतय्यन होता है। जैसे अंधा किसी किसी को भी पुकारता है, अंधा जो है किसी को बगैर किसी तयन के पुकारता है, या रजुलन खुज़ बियदी। अंधा होता है, वो बगैर किसी तयन के किसी को पुकारता है। वो क्या करता है? बगैर किसी तयन के किसी को पुकारता है। अब ये जो अंधा होता है, वो इस तरह नहीं करता कि किसी खास आदमी की तरफ इशारा करके कहता है या रजुलन खुज़ बियदी, बल्कि वो बस वैसे ही पुकारता है या रजुलन खुज़ बियदी, कि कोई भी यहाँ पे बंदा हो वो मेरे हाथ को पकड़ ले। ये क्या हो गया? मुनादा है, नकरा है, गैर मुअय्यना। जब हम पुकारते हैं, यानी जो बंदा अंधा ना हो वो किसी आदमी को पुकारता है या रजुलन, तो वो एक किस्म का खास हो जाता है। वो नकरा तो होता है लेकिन खास हो जाता है, मारिफा बन जाता है। आपने देखा होगा कि हरफ निदा जो है, इसके जरिए से जब किसी को पुकारा जाता है वो खास हो जाता है। जैसे या रजुलन, या तालिबल इल्म, तो वो तो चूंकि सामने होता है, उसकी तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं, तो वो खास हो जाता है। लेकिन अंधा जो होता है उसके सामने तो कोई नहीं होता, वो किसी को भी पुकारता है, यानी कोई भी यहाँ पे मौजूद हो तो उसको बोलते हैं मुनादा नकरा गैर मुअय्यना हो। जैसे अंधा किसी को बगैर तयन के पुकारता है, या रजुलन खुज़ बियदी। अब रजुलन यहाँ पे मुनादा है, नकरा गैर मुअय्यना है, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? मंसूब पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? मंसूब पढ़ेंगे। ये समझ आ गई? नसब की तीन हालतें हो गई। मुनादा मुजाफ हो जैसे या अब्दुल्ला, मुनादा शिबे मुजाफ हो जैसे या तालिअन जबलन, मुनादा नकरा गैर मुअय्यना हो जैसे अंदर किसी को बगैर तयन के पुकारता है, या रजुलन खुज़ बियदी, या रजुलन खुज़ बियदी। ठीक है, आगे चलें। मबनी बर अलामत फतह, मबनी बर अलामत रफ़ा पहले पढ़ेंगे। मबनी बर अलामत रफ़ा, मुनादा क्या हो? मबनी हो अलामत रफ़ा के ऊपर, मबनी हो अलामत रफ़ा के ऊपर जब मुनादा मुफरद हो, जब मुनादा मुफरद हो। जैसे या जैदु, या जैदु। अब जैदु मुनादा है, मुफरद है, मुजाफ नहीं है, ये क्या है? मुफरद है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ये मबनी होगा अलामत रफ़ा के ऊपर, मबनी होगा अलामत रफ़ा के ऊपर, ठीक है। इसी तरह मबनी बर अलामत फतहा,
مبنی بر علامت فتح، جیسے منادہ کے شروع میں الف استغاثہ داخل کیا جائے. منادہ کے شروع میں کیا کیا جائے؟ الف استغاثہ داخل کیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے واہ زیدہ، جیسے واہ زیدہ، یہاں پہ زیدہ آخر میں الف لام، الف جو لگا ہے اس کو الف استغاثہ بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ الف استغاثہ. استغاثہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو مدد کے لیے پکارنا. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جب کسی علاقے پہ کوئی حملہ کرتے تھے تو یا صباحا، حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یا صباحا، اس طرح کہہ کر کے پکارتے تھے. تو یہ بھی اسی طرح یا وا زیدہ، یعنی زید کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو یہاں پر یہ زید جو منادہ بن رہا ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ مفتوح پڑھیں گے. یہ مبنی بر علامت فتح ہوگی، یہ مبنی بر علامت فتح ہوگی. ٹھیک ہے. اور مجرور کی حالت کیا ہے؟ مجرور کب پڑھیں گے؟ منادہ کو مجرور کب پڑھیں گے؟ جب منادہ کی شروع میں، جب منادہ کی شروع میں لام استغاثہ ہو، لام استغاثہ ہو. جیسے یا لزیدن، یا لزیدن مجرور کب ہوگا؟ جب منادہ کی شروع میں لام استغاثہ ہو. جیسے یا لزیدن، اب یہاں پہ لزیدن میں لام جو ہے لام استغاثہ اس کو کہتے ہیں. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ مجرور پڑھیں گے. اس کو ہم مجرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک بات پوچھی گئی ہے کہ شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ یہ بات پوچھی گئی ہے کہ شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ تو شبہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں جس کا اپنے ماں باپ سے تعلق ہو. شبہ مضاف وہ اسم ہے جس کا اپنے ماں باپ سے تعلق ہو اور اس کا معنی ماں بعد والے اسم کے بغیر پورا نہ ہوتا ہو. جیسے مضاف مضاف الیہ کا معنی پورا نہیں ہوتا، مضاف کا معنی بغیر مضاف الیہ کے پورا نہیں ہوتا. تو اسی طرح شبہ مضاف میں بھی ہوتا ہے جس کا اپنے بعد والے اسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اپنے بعد والے اسم کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے یا طالعا جبلا، طالعا موصوف ہے اے چڑھنے والے، جبلا پہاڑ پر. اب یہاں پہ طالعا موصوف ہے، اس کا اپنے ماں بعد والے اسم صفت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اس کا معنی جو ہے اپنے ماں بعد والے اسم کے بغیر پورا نہیں ہوتا، صفت کے بغیر پورا نہیں ہوتا. تو گویا کہ یہ مضاف کے مشابہ ہے. مضاف تو نہیں ہے لیکن مضاف کے مشابہ ہے. یا رجلا کریما،
अब यहाँ पे रजुलन करीमन जो है, इसमें रजुल मौसूफ है, करीमन सिफत है, तो रजुल का माना पूरा नहीं हो रहा करीमन के बगैर। तो ये शिबे मुजाफ की तकरीबन 3 सूरतें बनती है, शिबे मुजाफ की 3 सूरतें बनती है। एक सूरत तो ये कि पहले इसम का दूसरे इसम के साथ अमल का ताल्लुक हो, यानी अपने माँ बाप में अमल कर रहा हो। पहला इसम अपने माँ बाप वाले इसम में अमल कर रहा हो, जैसे या तालिअन जबलन, ठीक है। अब तालिअ जो है इसमें फाइल का सीगा है, इसमें हुआ ज़मीर इसका फाइल हो जाएगा, और जबलन ये इसका मफऊल बिही बन जाएगा। अगर आपने पढ़ा हो कि इसमें फाइल जो है अपने फेल का अमल करता है। इसी तरह आतफ का ताल्लुक हो, यानी माँ बाप का उस पे आतफ हो, जैसे सलासतन व सलासीना, सलासतन मातूफ अलैहि व हर्फ आतफ, सलासीना मातूफ, ठीक है। और इसी तरह सिफत का ताल्लुक हो, यानी माँ बाप जो है माकबल के लिए सिफत बनता हो, जैसे या रजुलन करीमन, या रजुलन करीमन, तो रजुलन करीमन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मौसूफ सिफत बनेंगे। तो ये मुनादा के हवाले से जो बहस थी वो मुकम्मल तौर पे आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ गई होगी। मुनादा के हवाले से जो बहस थी, उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। मुनादा के हवाले से बहस समझ आ गई है सबको? अब मंसूबात में से एक हाल भी है, मंसूबात में से एक हाल है। हाल के बारे में पढ़ेंगे। अब हाल जो है ये क्या चीज है? ये भी मंसूब होता है। हाल क्या होता है? मंसूब होता है। मुनादा के बारे में ये याद रखें कि मुनादा की तरकीब कैसे करेंगे। मुनादा की तरकीब कैसे करेंगे? मसलन या अब्दुल्लाही, या हर्फ निदा कायम मकाम अदऊ के तरकीब कैसे करते हैं? या हर्फ निदा कायम मकाम अदऊ फिल बफाइल के। लफ्ज अब्द मुजाफ, लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुनादा मफऊल बिही अदऊ के लिए, मुनादा मफऊल बिही अदऊ के लिए। अदऊ फेल अपने फाइल और मफऊल बिही से मिलके जुमला फ़िअलिया खबरिया हो जाता है, ठीक है। इस तरह तरकीब की जाती है। ये हाल के बारे में पढ़ेंगे। हाल भी क्या है? मंसूबात में से है। हाल भी मंसूबात में से है। अब हाल किसे कहते हैं? वो इसम है जो नकीरा के बाद जो नकीरा हो और फाइल या मफऊल या मुब्तदा वगैरह की हालत बयान करे। हाल वो इसम है जो नकरा हो, फाइल मफऊल या मुब्तदा वगैरह की हालत बयान करे, ठीक है। तो हाल जो है हालत बयान करने के लिए होता है। कभी फाइल की हालत बयान करेगा, कभी मफऊल की, कभी फाइल और मफऊल दोनों की, और कभी मुब्तदा की हालत बयान करेगा, ठीक है। जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, जा ज़ैदुन राकिबन, जैद आया सवारी की हालत में, सवार होने की हालत में। अब यहाँ पे जा ज़ैदुन, ज़ैदुन फाइल है, राकिबन हाल है। राकिबन क्या है? हाल है। राकिबन क्या है? हाल है। क्योंकि राकिबन जैद की हालत बता रहा है कि जैद की आने की हालत क्या थी, पैदल था, सवारी की हालत में था, तो बता दिया जैद आया इस हाल में कि वो सवार था।
تو ایک حال ہوتا ہے، ایک ذل حال ہوتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے؟ حال. اور ایک ذل حال. ذل حال کا معنی ہوتا ہے حالت والا. حال حالت کو کہتے ہیں. اب جاء زید راکبا، راکبا حال ہے، اور زید جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے اس کو ذوالحال کہیں گے. جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ذوالحال. تو ترکیب کیسے کریں گے؟ جاء فعل، زید ذوالحال، راکبا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ جاء کے لیے فاعل بن جائیں گے. جاء کے لیے کیا بن جائیں گے؟ فاعل بن جائیں گے. تو یہ فاعل کی حالت بیان کی نا، جاء زید راکبا، یہ فاعل کی حالت بیان کر دی. اب دوسری مثال میں دے رہا ہوں جس میں مفعول کی حالت بیان کرے. ضربت زیدا مشدودا، ضربت زیدا مشدودا. ٹھیک ہے، میں نے زید کو مارا مشدودا، اس حالت میں کہ اس کو باندھا ہوا تھا. اب یہاں پہ ضربت زیدا، زیدا مفعول ہے، مشدودا حال ہے. ٹھیک ہے، تو مشدود جو ہے زید کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، تو ضرب تو فعل بفاعل زیدن، یہ ذوالحال ہو جائے گا، مشدودا حال ہو جائے گا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی بن جائیں گے ضربت کے لیے. یہ ضربت کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مفعول بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ حال اور ذوالحال کی بات آپ کو معلوم ہو گئی. اور کبھی کبھار دونوں کی حالت بیان کرتے ہیں، جیسے کلمت زیدن، کلمت زیدن راکبین، کہ میں نے زید سے بات کی اس حالت میں، میں نے زید سے بات کی اس حالت میں کہ ہم دونوں سوار تھے. کلمت زیدن راکبین، کہ میں نے زید سے بات کی اس حالت میں کہ ہم دونوں سوار تھے. اب یہاں پہ کلمت متابشت فاعل، زیدن یہ مفعول بھی، اور راکبین یہ حال ہے، اور دونوں کی حالت بیان کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ دونوں کی حالت بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حال اور ذوالحال کی پہچان کیسے کریں گے؟ حال اور ذوالحال کی پہچان کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حال ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے. حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکیرہ ہوتا ہے. جیسے اوپر مثال آپ نے دیکھی، جاء زید راکبا. ٹھیک ہے، اور ذوالحال جو ہے ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر معرفہ ہوتا ہے. ذوالحال اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار نکرہ بھی ہوتا ہے. ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھار نکرہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ما اکل رجل الا قاعدا، ما اکل رجل الا قاعدا، نہیں کھایا کسی آدمی نے مگر بیٹھنے کی حالت میں. اب یہاں پہ رجل ذوالحال ہے لیکن یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. رجل کیا ہے؟ ذوالحال ہے، اور یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ حال جو ہے عموماً مفرد ہوتا ہے.
عموماً کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جملہ بھی ہوتا ہے، حال کبھی کبھار جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید وہو راکب، جاءنی زید وہو راکب، جاءنی زید، یہ اس کی مثال میں لکھ لیتا ہوں، جاءنی زید، زید وہو راکب، یہ اوپر کی مثال تھی، جیسے ما اکل رجل الا قاعدا، ٹھیک ہے، جاءنی زید وہو راکب، اب میرے پاس زید آیا اس حالت میں کہ وہ راکب تھا، سوار تھا، جاءنی زید وہو راکب، میرے پاس زید آیا سواری کی حالت میں۔ اب یہاں پہ جاء فعل ہے، نون وقایہ یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی، ٹھیک ہے، زید اس کا فاعل ہو جائے گا، بلکہ ذوالحال بنے گا، واو حالیہ، اس واو کو کیا بولتے ہیں؟ واو حالیہ، ہوا مبتدا راکب الخبر، مبتدا خبر مل کر حال بن جائیں گے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے، ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہاں پہ دیکھ اصل میں ہوا راکب، یہ پورا جملہ ہے اور یہ حال بن رہا ہے، حال عموماً مفرد ہوتا ہے، کبھی کبھی جملہ بھی حال بن جاتا ہے، کبھی جملہ بھی حال بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حال ذوالحال کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ جاء فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول به، زید ذوالحال، واو حالیہ، ہوا مبتدا راکب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے، حال اور ذوالحال کے بارے میں جو تفاصیل تھے وہ آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے بس یہی بات کے قواعد بھی یاد رکھیں، اور دوسرا یہ اہم چیز جو ہے حال میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حال جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، حال جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، حال منصوب ہوتا ہے۔ اب تمیز کے بارے میں پڑھیں گے، تمیز بھی منصوبات میں سے ہے، تمیز کیا ہے؟ منصوبات میں سے ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، تمیز کیا ہے؟ یہ بھی منصوبات میں سے ہے، تمیز وہ اسم ہے جو کسی اسم بلکہ کسی مبہم چیز کے ابہام کو دور کرے، مبہم چیز کے ابہام کو دور کرے، کسی اسم میں کسی بھی چیز میں ابہام ہو، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لائی جاتی ہے، وہ اسم جو کسی مبہم چیز کے ابہام کو دور کرے، جو کسی مبہم چیز کے ابہام کو دور کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں، تمیز وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز کے ابہام کو دور کرے، جو کسی مبہم چیز کے ابہام کو دور کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں، وہ اسم جو کسی مبہم چیز کے ابہام کو دور کرے اسے تمیز کہتے ہیں۔ جس چیز سے ابہام دور کیا جائے اسے ممیز بولتے ہیں، ممیز، اسے ممیز بولتے ہیں،
جیسے عندي أحد عشر رجلا، عندي أحد عشر رجلا، میرے پاس 11 آدمی ہے. عندي أحد عشر رجلا، میرے پاس 11 آدمی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں احد عشر ممیز ہے، 11، میرے پاس 11، اس میں ابہام ہے. اب رجلن کیا ہے؟ تمیز ہے. رجلن کیا ہے؟ تمیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو عندي احد عشر، احد عشر ممیز ہے، رجلا تمیز ہے. احد عشر کیا ہے؟ ممیز ہے، اور رجلا تمیز ہے. ٹھیک ہے. اب 11، 11 میں ابہام ہے. 11 کیا چیز؟ 11 پین ہے میرے پاس، 11 کاپیاں ہیں، 11 کتابیں ہیں، 11 فون ہے، مختلف چیزیں ہو سکتی ہے. لیکن جب رجلن آ گیا، اس نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ 11 پین نہیں ہے بلکہ 11 آدمی ہے. میرے پاس کیا ہے؟ 11 آدمی ہے. اب پھر تمیز کی 2 قسمیں بنتی ہے. تمیز کی 2 قسمیں بنتی ہے. تمیز کی 2 قسمیں بنتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 تمیز عن المفرد، اور نمبر 2 تمیز عن النسبت. تمیز عن المفرد اور تمیز عن النسبت. تمیز عن المفرد سے مراد تمیز عن المفرد سے مراد، ایک منٹ، جو کسی اسم کے ابہام کو دور کرے، جو کسی اسم کے ابہام کو دور کرے. جیسے عندي 20 درہما، میرے پاس 20 دراہم ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس کیا ہے؟ 20 دراہم ہے. عندي 20 درہما، میرے پاس 20 دراہم ہے. اب یہاں پہ 20 اسم ہے، اس کے ابہام کو دور کر رہا ہے، تو اس کو تمیز عن المفرد کہتے ہیں. اب یہ مقدار سے بھی ہوتا ہے، غیر مقدار سے بھی. تمیز عن المفرد جو ہے 2 چیزوں سے ابہام کو دور کرتا ہے. مقدار سے اور غیر مقدار سے. یعنی وہ چیز مقدار والی ہوگی یا غیر مقدار والی. مقدار کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. مقدار کی جو ہے مختلف پیمانے ہمارے پاس ہے. مثلا عدد سے عندي 11 درہما، وزن سے عندي رطل زیتا، میرے پاس 1 رطل زیتون ہے، زیت ہے، تیل ہے. رطل، اب یہ وزن ہے، یہ ایک پیمانہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پیمانہ ہے. میرے پاس اتنی لیٹر، مثلا آج کل لیٹر بولتے ہیں. عندي رطل زیتون، میرے پاس اتنی لیٹر زیتون ہے.
कैल से किलो वगैरह के जो आलात होते हैं, इंदी कफीजान बुर्रन, मेरे पास 2 कफीज बुर है, ठीक है। ज़िरा से मापना जो होता है, इंदी ज़िराउन सौबन, मेरे पास इतना गज कपड़ा है। मसाहत से ये जमीन वगैरह को जिस तरह मापा जाता है, ठीक है। माफी समाई कदर राहतिन सहाबन, ये आसमान में इतनी मिकदार बादल है। बहरहाल ये तमाम चीजें वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये जहन में रखें कि तमीज अनिल मुफरद जो किसी इसम के इबहाम को दूर करता है, ठीक है, जो किसी इसम के इबहाम को दूर करता है। और तमीज अनिल निस्बत से मुराद जो किसी निस्बत से किसी निस्बत से इबहाम को दूर करे, जो किसी निस्बत से इबहाम को दूर करे, जैसे ताब ज़ैदुन, जैद खुश हुआ, इल्मन, इल्म के एतबार से, ताब ज़ैदुन इल्मा, जैद खुश हुआ इल्म के एतबार से। या इसका दूसरा तर्जुमा आप करें कि जैद अच्छा है, ताब ज़ैदुन, जैद अच्छा है, किस एतबार से अब अच्छा है, इल्म की निस्बत से, यानी इल्म के एतबार से जैद अच्छा है, ठीक है। तो ये तमीज के बारे में आपको बता दिया, तमीज के बारे में आपको बता दिया। और इसके पहचान की अलामत यही है कि हमेशा ये मुबहम कलाम के बाद आता है, ये हमेशा मुबहम कलाम के बाद आता है और मुबहम कलाम की वजाहत करता है। और ये अमूमन नकीरा होता है, ये अमूमन क्या होता है, नकीरा होता है, ये अमूमन नकीरा होता है। तो तमीज जो है ये भी मंसूबात में से है, तमीज क्या है, मंसूबात में से है। अब मंसूबात में से एक चीज हमारे लिए रह गई, मुस्तस्ना। मुस्तस्ना के बारे में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे तफसील से, उसके कुछ कवाइद है। और मुस्तस्ना को समझ, जिस तरह मुनादा को समझना जरूरी होता है, इसी तरह मुस्तस्ना को भी समझना जरूरी होता है, मुस्तस्ना को भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि बार बार कुरान मजीद में मुस्तस्ना इस्तेमाल होता है, बार बार कुरान मजीद में मुस्तस्ना इस्तेमाल होता है। एक मरतबा अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब आपने ये इबारत पढ़ ली, मैं एक मरतबा पढ़ता हूँ, आप दोबारा भी देख लें। अलकाज़ी रअयतनी अना, السارق نعم رأيتك أنت، القاضي ذلك البيت لي والشهود أبنائي، السارق وماذا كنت تفعل بجوار السيارة معهم، القاضي كنا نبحث عن مفتاح البيت، رأيتني أنا आपने मुझे देखा वहाँ, काजी चोर से पूछ रहा है। السارق चोर नाम रأيتك أنت, जी हाँ मैंने आपको देखा। फिर काजी कह रहा है ذلك البيت لي, वो तो मेरा ही घर था, والشهود أبنائي, और वो गवाह मेरे बच्चे हैं। السارق وماذا كنت تفعل بجوار السيارة معهم, चोर पूछ रहा है कि आप वहां गाड़ी के आसपास क्या कर रहे थे अपने बेटों के साथ। अलकाजी कुन्ना नबहस अन मिफ्ताह अलबैत, हम तलाश कर रहे थे घर की चाबियां। अब यहाँ पे देखिए राई था, अगर आपको फेल माजी सही तरह याद होगी तो आप फौरन ये पढ़ सकेंगे, राई था, रा, राया, ठीक है, उससे है राईता, राईता, राईतुमा, राईतुम, राईत, राईतुमा, राईतुन्ना, राईतु, राईना। मैंने आपको कल बताया था कि माजी में था के ऊपर जबर हो तो ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा होता है, ये क्या होता है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा होता है। अब नी नून विकायक का बोलते हैं और यह जमीर मुतकल्लिम की है। अना जमीर जो है ये अलग से जमीर है, ताकीद के लिए आई है, ठीक है। आपने जमायर पढ़े होंगे, उसमें से एक जमीर ये भी है, ठीक है। ये मंसूब मुनफसिल है, एक तो मुत्तसिल होती है और एक मुनफसिल होती है।
या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, अना जो है ये ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, जुदा है, अलग है। ठीक है। अब नाम, ये तो इसी तरह नाम ही पढ़ते रहेंगे। रअयतु का, अब मैंने बताया था कि ताकि ऊपर पेश हो तो आपने समझना कि वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। रअयतु का, अब काफ ज़मीर जो है ये मंसूब मुत्तसिल है। अंता ये मंसूब मुनफसिल है। अंता ये क्या है? मंसूब मुनफसिल है। ज़ालिका ये अस्माए इशारात में से है। ठीक है। अलबैतु ली, ज़ालिका अलबैतु ली, ये अलबैतु इशारा मुशारुन इलैह मिलके ये मुब्तदा बनते हैं, ली खबर बन जाएंगे। अलबैतु मुब्तदा होने की वजह से ये मरफू है। ठीक है। ली ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। ली क्या है? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, लाम हर्फ जार या ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। ठीक है। वशुहूद वाव हर्फ अतफ है। अशुहूद के ऊपर पेश हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये मुब्तदा है। अशुहूद मुब्तदा है, अबनाई खबर है। अबनाई इसके लिए क्या खबर होगा? खबर होगा। अबना मुजाफ या ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये खबर बन जाएंगे। वमाज़ा कुन्त तफ़अलु बिजवारि सय्यारति, कुन्त ये फेल है, फेल माजी है। तफ़अलु ये दोनों मिलके ये माजी इस्तिमरारी बन जाते हैं। कुन्त तफ़अलु, तफ़अलु फेल मुज़ारी है और कुन्त ये क्या है? फेल माजी है। दोनों मिलकर क्या बनते हैं? माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी का माना क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। बिजवारि सय्यारति, जवारी के नीचे जेर क्यों है? बा हर्फ जार की वजह से। सय्यारति के नीचे जेर क्यों है? मुज़ाफ इलैह होने की वजह से। कायदा और फार्मूला बताया था कि दो इसम हो, पहला इसम अलिफ लाम के बगैर हो, दूसरा अलिफ लाम के साथ हो, तो वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनते हैं। वो नॉर्मली क्या बनते हैं? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनते हैं। अबनाई ये खबर बनेंगे, अबनाई ये खबर बन जाएंगे। कुन्ना नबहसु, ये कुन्ना ये भी फेल है। वाहिद ये मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम माल गैर भी बोलते हैं और जमा मुतकल्लिम भी बोलते हैं। ठीक है। नबहसु ये फेल मुजारे है। बहसा यबहसु, बहसा बाब फतह यफ्तहु से तलाश करना, ढूंढना, तहकीक करना। नबहसु ये क्या है? जमा मुतकल्लिम है, फेल मुजारे। कुन्ना नबहसु ये दोनों जब मिलते हैं, काना फेल माजी का और फेल मुजारे दोनों मिल जाते हैं तो माजी इस्तिमरारी बनती है। माजी इस्तिमरारी में मैंने बताया था कि लफ्ज काना वो फेल मुजारे का जैसे सीगा होता है उसी के साथ तब्दील हो जाता है। जैसे कुन्त तफ़अलु, वहां पे वाहिद मुज़क्कर हाजिर था तो कुन्त आया था। यहाँ पे नबहसु जमा मुतकल्लिम है तो कुन्ना ये भी जमा मुतकल्लिम आ गया। ठीक है। अन मिफ्ताह अलबैती, मिफ्ताह अन की वजह से मजरूर है। अलबैती ये मुज़ाफ इलैह की वजह से मजरूर है। ये क्या है? मुज़ाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइंदा हफ्ते से मैं आप सबके साथ एक चार्ट जो है वो शेयर करूंगा और उस चार्ट की रोशनी में आपने ये अरबी इबारत जो है उसको लिखना है। मसलन ये एक इबारत मैंने आपके साथ शेयर की, आपने उस चार्ट की रोशनी में, उस चार्ट की मदद से ये इबारत आपने लिख लेनी है। उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस। जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये चार्ट नजर आ रहा है। इस तरीके से हमने वो करना। जो अरबी इबारत होगी वो यहाँ पे, जिस तरह मैंने कुरानी कलिमात लिखे हैं, आपने अरबी इबारत यहाँ पे लिखी, आन लिख लिया। अब सबसे पहले हमने ये पहले कॉलम में देखना है इसम फेल हर्फ में। इसम फेल हर्फ में क्या है? तो आपने वो बयान करना है कि ये इसम है या फेल है या हर्फ है। फिर जब जो भी हो इसम आएगा तो मारिफा नकरा में आ जाना है। मारिफा नकरा में वो क्या बनता है, फिर मुज़क्कर मुअन्नस में क्या बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद वाहिद तस्निया जमा में क्या बनता है, मुअरब मबनी में क्या है, और अगर मुअरब है तो हालत रफ़ा में है, हालत नसब में है या हालत जर में है। आमिल मामूल में क्या बनता है, आमिल है या मामूल है।
मामूल तो हमने पढ़ लिया, आमिल हम ये अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जामिद मुस्तर मुश्तक इसमें क्या बनता है ये इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। आमिल और जामिद मुस्तर मुश्तक ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपने इजरा करना है। अभी आपने जो चीजें पढ़ी है वो मैं बता दूं। इसम फिल हर्फ आपने पढ़ लिए, मारिफा नकरा भी पढ़ लिया, मुज़क्कर मुअन्नस भी पढ़ लिया, वाहिद तस्निया जमा भी पढ़ लिया, मुअर्रब मबनी भी पढ़ लिया आपने, हालत रफ़ नस्ब जर भी पढ़ लिया। यहाँ पे आमिल में से सिर्फ मामूल पढ़ा है, आमिल नहीं पढ़ा। आमिल इंशाल्लाह फिर आपको बता देंगे। जामिद मुस्दर मस्दर मुश्तक नहीं पढ़े, ये भी इंशाल्लाह आपको बता देंगे। तो इसके मुताबिक आपने इजरा करना है, इसके मुताबिक आपने क्या करना है, इजरा करना है। आइंदा हफ्ते मुझे याद भी करा दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसके मुताबिक आपको इजरा भी करा दूंगा, इसके मुताबिक इजरा भी करा दूंगा। और ये चार्ट मैं आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इसके मुताबिक आप अपनी कॉपी में, अगर कॉपी में नहीं कर सकते लैपटॉप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।